हाय तो प्रेमर रंगोली राति रे कला दिवाली हाय तो प्रेमर रंगोली छाती रे कला दिवाली। ओहो किए जे एते बड़े फोन कले ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ओ ଏଇଟା କାହା ନମ୍ବର? हेलो हाँ हेलो सुलो मैडम कहते तो माने सुलोचना डालुओ अरे हाँ जानी तो कॉल करियो माने पचार रे कोन मैं सिले मैडम कॉल करछी आपण व्यस्त अछंती बोधे एक्चुअली नहीं व्यस्त नहीं गोटे शॉर्ट वीडियो बनौथिल तो आपण कॉल कर देले और सेटा अधारु ही कटि गला। अच्छा आपण किए कहथले कहले हम जानि पलेनी नहीं नहीं मु अरविंद कहूली बिकल टीवी रु जानी पारले तो ओहो हो सर हाँ मैं जानी पारली आपण को टीवी तो पूरा फेमस और सर मोर किसी शॉर्ट वीडियो नहीं आपण को टीवी रे बजाऊ नांती जदि आपण टीवी रे बजेबे ना आपण को टीआरपी तो पूरा शाक रे बढ़ी जीवो मोर पूरा फॉलोअर्स अछंती 20370 जण आपण को वीडियो देखेले हमर टीआरपी बढ़िबो बुझले मैडम वीडियो खाली आम बिकल टीवी रे नुहे बरं सबु चैनल रे बाजुछि नहीं सबु चैनल रे बाजुछि बाजी सारिलाणी आपण से बात्या समय जो वीडियो करथिले सेति पे अनेक लोकंकर आम पाखरे आसी कंप्लेन पहुंची आपण ना कंप्लेन मो वीडियो रे पड़ी कंप्लेन कहार एते सस मो वीडियो रे कंप्लेन कला मो घर खाई जाइछ ना नहीं जाइछ मो सुल्ला वीडियो रे पड़ी कंप्लेन आपण जानि पार नांती कोन पे आपण नामे कंप्लेन हला नै कि ये जो बात्या समय सरकार बारंबार घोषणा कले जे घरू के बाहरिबे नहीं कि सेल्फी नेबे नहीं कि वीडियो बनेबे नहीं आपण सेतु केमिति घरू बाहरले हां आपण केमिति घरू बाहरले वीडियो भी बनै देले देखंतु सर मो फॉलोअर्स माने ना मते रिक्वेस्ट कले कहले सोलो तुम नुवा वीडियो काहे तुम डिफरेंट लोग रो वीडियो केबे आसीबो मु भाबिली आ बात्या समय रे जो लोकटा ना जोर पवन दोथिबो आकाश रे पूरा क्लाउडी थिबो से टाइम रे वीडियो बनैले ना मस्त लाइक आसीबो मो इच्छा हला मु कहली कांगले सेउठू से समय जदि किछि अघटन घटी जाई थांदा ताल कोन करथांदा आपण काई किछि हेनी तो खाली जोर पवन देले बळे ना म नुआ ओढणीटा उडी कोड पळेछि आ मो साइड रे खाली गछर डाळ जे भांगी पड़थले मो ऊपर पड़िले तो और सर आपण जदि से वीडियो देखिबे ना लाइक शेयर कमेंट तो करे पर बाध्य होबे ओ कि मस्त वीडियो मो गारंटी दोछि आपण को पसंद आसीबो ही आसीबो और सर सेति रे मो जो रेड कलर टॉप टे पिंदी छी ना पूरा जळुछि आपणकर जळुछि म बुझी पारुछि किंतु एपटे से वीडियो देखि लोक मानकर भी आगे जळुछि अनेक जे तो से वीडियो देखि कहले सरकार मना करथिले आमे वीडियो सेति पई करलु नै से सुलो केमति कर देला एथि पे सरकार दाई मो जानि छी परा मो वीडियो देखि कि त से माने जळेबे ही जळबे केते कष्ट करके मो वीडियो बनउछि सर सेटा केवल मो ही जणे आ मो फॉलोअर्स देखि कि से माने त जळेबे ही जळबे किंतु मैडम आपण एमति काहे की करूछंदी आपण निजे सचेतन रहया दरकार कि नहीं सर देखंतु से आगुर जो चाइना आपटा जो ठीक ठाक आपटा थिला सेथिरे मो बहुत पैसा कमेछि और सेटा तो बैन हे गला एबे हमें कोन करबो इंडिया रे जो आप अछि सेथिरे सब शॉर्ट वीडियो बनौछु आमे तो कोन किछ ना किछ करबो ना नहीं मु से कथा कहूनी कहूची आपण जे स्थान रे वीडियो बा सेल्फी नेबा को मना कराइछि सेही स्थान को आपण गले सेल्फी नेले कोन बे मु किछ बुझी परने सर जोठी पूरा मन्ना थाए सेठी पूरा बेसी हुए आपण जाननाते कि सर आपण के भी कटक बादामबाड़ी बस स्टैंड जाइछंती बादामबाड़ी हां जाइछि सेठी देखिथिबे सब कांथरे लेखाई थिबो सेठी किंतु लोक बेसी करंती आमे पूरा सेही भलिया सरकार मना कले कोन होगले सेठू से भलिया सीन आ मिलिबो ना से भलिया लोक आ रहिबो आपणकर बहुत गवेषणा मु देखुची सर मोर जो ट्रेन लाइन रो जो वीडियोटा बनिथिली आपण सेटा देखिचंदी ना से वीडियोटा ना मस्त हेची आ समस्त कमेंट्स करचंती सुलो तुम वीडियो गुडा ना मस्त लागुची एमती डेयरिंग वीडियो सब बनाओ एथि इत्ते लाइक आसीथिले सर आपण बिलीव करबेनी किंतु कहंतु ट्रेन लाइन रे
ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମନା ନା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ପୁଣି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଫଲୋଅର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅର୍ସ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେଇନଥିବେ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବନାଏ ନା ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବି ନା ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଥାଉ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି ହେଲା କି ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁନୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିସ୍କ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏସବୁ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଲେଣି ଏସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାପରେ ବି ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି? ଏଥିରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆମର ଲାଇକ୍ ବଢ଼ୁଛି କମେଣ୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଗର୍ବ କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝିପାରୁନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଏଥିରୁ ଶିଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ କଥା ମାନିଯିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯଦି ନ ମାନିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦର ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ହେବେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯାଉ ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ରଖୁଛି ଫୋନ୍। କି ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ମାନେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠିକି ମନା କରାହେଇଥିବ ପୁଣି ମୋତେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍।